SP स्टेडियम जंक्शनत लुंगै কোনো হোটেলত যাব মই কিন্তু সে আগে রেস্টুরেন্টত বাটে বাতে যাওঁ পুরা বল বুঝছি বেতারিতে তারে পুরা দন মোবাইলত 15% বেতারি আগে দেবা না তাই ইচ্ছে দিন বহুত এনজয় করা হলো বাই বাই এ বিল্ডিং আন সাঙ্গা দেখি দোল আর এই লুংবেল এরিয়া বুঝো দোল আগে दी बुच्ची है ये रेस्टोरेंट आरो एक है कारण हाईवे और दूसरा नॉन वेज रेस्टोरेंट है बना भी आगे तो दाम संगा गुरी दाम हुरेरा 100 सप्तिंगा फेले मकदा हाई हुरे चिकेन दो आनो लो हुरेरा ही बना ये चिकेन बिरयानी ही है ये रेस्टोरेंट नो बॉलीवुड स्टाइल तो बनी होने आए बीजेडी से बैकग्राउंड बॉलीवुड स्टाइल एरिया में सांगातिक गमागे एकदम नीट एंड क्लीन बात है लॉन्ग बात है कोनो होटल जल्लो रेत 11 बाजली जे माने मानुष দোকান হলো আগে গাড়ি ঘোড়া চলে মানুষ এনজন কমাগে তেমো আগো ভিডিও জানি নসো দেও সালে তুমি সিও বেলক বনলক মই ক্রিকেট ম্যাচ চাজিওঙে অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ড দেশে 7 তারিখত নভেম্বর মাসত তারপরে তো ইন্ডিয়া হারি গেল ফাইনালত hotel lo dolaga heyan sinarian baj gom lakke puro hobar ne dol sinarian hotel rumane sion hindu sinarian gom age